يعطيكم العافية. حطيت الكوندكتور اوميك لأنه عنده كارactéristique intensité tension d'un conducteur ohmique, عندي caractéristique intensité tension d'un générateur, عندي caractéristique intensité tension d'un récepteur. يعني بدي ميز بين بعض أنا أي صورة بشوفها أي caractéristique بشوفه لازم أعرفه لمين، جنراتور ولا ريسبتور ولا كوندكتور اوميك، والوضام لكل واحد بوحده. لكن cette figure est la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique est une droite croissante passant par l'origine. Est une droite croissante passant par l'origine. Donc c'est un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est caractérisé seulement par sa résistance R. Conducteur ohmique caractérisé seulement par sa résistance R. Loi d'Ohm, U égale R fois I. Générateur. La caractéristique بس دلي على الصورة ما بقول عنها جراف، شو بقول عنها؟ caractéristique intensité tension d'un générateur est une droite décroissante ne passe pas par l'origine. Un générateur est caractérisé par sa résistance interne R et sa force électromotrice FEME. لكن بهون شو كان بس ريزيستانس، هون شو sa résistance interne R et sa force électromotrice E. Loi d'Ohm, U égale moins RI plus E. U égale moins RI plus E. طبعا la pente de cette caractéristique, A, que veut dire A? Pente de cette caractéristique est la résistance interne. A égale moins R. طبعا A قلنا كيف بنجيبها. A égale U1 moins U2 sur I1 moins U2. هون R égale U sur U. هون دغري R égale بهي الصورة R égale U sur I. بختار نقطة واحدة بجيب ال R. أما هونيك تجيب ال A كيف بجيبها؟ حكتبها تاني مرة هيدي. A égale U1 moins U2 بدي اختار نقطتين sur I1 moins I2. يا بختار نقطتين على الجراف يا بختار نقطتين من التابلو، والR égale moins A. تمام؟ الE كيف بجيبها الE؟ أيمتى بجيبها الE؟ si I égale 0. سي اي ايجال 0. طبعا هيدا حنعمل ابلكاسيون دغري عليه، بس اليوم ما حنعمل ابلكاسيون، الاسبوع الجاي حنعمل ابلكاسيون عليه حتى اعرف كيف عم بيشتغل، كيف بدي اجيب الا وكيف بدي اجيب الاو. هون كمان نفس الحديث A égale U1 moins U2 sur R1 I1 moins I2. Récepteur. La caractéristique intensité tension d'un récepteur est une droite croissante ne passe pas par l'origine. Est une droite croissante ne passe pas par l'origine. Un récepteur est caractérisé par sa résistance interne R'. Et A égale R'. Sa résistance interne R'. Et sa force contre-électromotrice FCEM. FCEM est symbole la force contre-électromotrice. FEM هي force électromotrice symbole. هيدي السيمبول لا E minuscule. Loi d'Ohm la U égale R'I plus E. R'I fois I plus E. لكن هيدا ثلاثة comparaison بين بعض حسب الكاركترستيك. إذا كان croissante passe par l'origine conducteur ohmique, que décroissante ne passe pas par l'origine générateur, croissante ne passe pas par l'origine récepteur. والوضام لكل وحده بوحدها. Association des piles، يعني توصيل البيل. عندي إذا كنت موصل البيل en série أو en opposition. Que veut dire en série? Que veut dire en opposition? مش en dérivation, en opposition. Observez bien cette figure. On relie la borne positive de la deuxième pile à la borne négative de la première pile. لكن كيف نوصله البوزيتيف على النيجاتيف؟ بوزيتيف على النيجاتيف إذا هسه ماشي، يعني أول نيجاتيف على البوزيتيف. هيدي شو بسميهم أنا؟ توصيل على سيري. En opposition شوفوا كيف موصلوا نيجاتيف على النيجاتيف opposition، بوزيتيف على البوزيتيف opposition، يعني عكس بعض. عم ننتبه؟ انتبهوا كتير منيح شو عم بقول. En opposition
يعني موصل النيجاتيف على النيجاتيف او البوزيتيف على البوزيتيف. اما السيري شو موصل البوزيتيف على النيجاتيف بسميه سيري. شوفوا شو صار عندي بهي الصورة. الكورون طالع من البورن بوزيتيف وفايتة على البورن نيجاتيف كأنها بيل وحدة. U A C égale U A B positif, U A B plus U B C quand même positif. U A B لحال الودوم moins R1 I plus E1. Générateur caractérisé par sa force électromotrice E1 et sa résistance R1. Générateur G2 est caractérisé par sa force électromotrice E2 et sa résistance interne R2. لكن الودوم الأول واحد U A B الودوم لإلها moins R1 I plus E1 هذا الجنراتور. الودوم لتاني واحد بلس محلها فاكتور موا ار 2 اي بلس او 2. شيلوا الفاكتور بلس فوا موا شو بتصير موا ار 2 اي بلس او 2. موا ار 2 اي جيبوا لعند الموا ار 1 اي موا ار 1 اي موا ار 2 اي بلس او 1 بلس او 2. في هون موا وهون موا اخذتها فاكتور كومون. في هون اي وهون اي اخذتها فاكتور كومون. موا فاكتور كومون ار 1 اي موا ار 1 اي ديفيز موا ار 1. moins R2I divise moins plus R2. شو صار عندي؟ moins facteur R1 plus R2I plus facteur E1 plus E2. شو بتصير عندي؟ UAC égale moins R12 يعني جمعا plus E12 يعني جمعا. لو كانوا ثلاثة جنراتور شو بتصير 123 E 123 يعني بدي اجمع الريزيستانس انترن والفورس الكتروموتريس بدي اجمعهم مع بعض تيعطيني UAC. طبعا كأنه بيل وحده بيصير. شو صار عندها؟ ريزيستانس انترن وحده وفورس الكتروموتريس وحده. اما اذا كانوا ان اوبوزيسيون مثل هذا الشكل هون معناتها وحده حتكون جنراتور ووحده حتكون ريسبتور. طلع الكورون هون ليكون الكورون فيد بالبوزيتيف معناتها هيدا عم بياخذ كورون معناتها ريسبتور. G1 générateur caractérisé par sa force électromotrice E1 et sa résistance R1. Sa résistance interne R1. G2 est caractérisé par sa force électromotrice E2 et sa résistance interne R2. Ou, لكن il y a négatif négatif موصلان il y a positif positif موصلان. Si, observez bien, si E1 plus grand que E2 طلعوا فيها ما عملت كل هيدا ما عندي كل هيدا ما عندي اياهم. Si E1 أكبر من E2 donc أو alors G1 est un générateur. G1 هي générateur et G2 joue le rôle d'un récepteur. شو بصير G2 récepteur لكن واحد منا بيكون جنراتور الثاني شو بيكون ريسبتور. على أي أساس بعرفهم؟ حسب الفورس الكتروموتريس. لكن لو كانت ال E2 أكبر من E1 كان هيدا جنراتور وهيدا ريسبتور. شو بيصير عند الودوم؟ G1 قلنا عنه جنراتور معناتها يو بي مو R1 I plus E1 جنراتور. G2 شو قلت عنه؟ جو لو رول دو ريسبتور. شو صار؟ مثل الريسبتور. شو صار؟ R2I plus E2 ما عاد في مو هيدا صار ريسبتور. تابعنا على الفكرة؟